हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस स्टडी कॉर्नर। आज आउ गोटे व्यक्ति सहित परिचित हेबा जे कि निज लाइफ रे बहुत सारा स्ट्रगल करी कि आज फाइनली से सक्सेस हेछंती। रैंक 1 2 3 123 रैंक अछि तांकर। निश्चित भाव रे तांको सहित स्टडी प्लान विषय रे स्ट्रेटजी विषय रे जो सब प्रिपरेशन करिथिले को चैनल गुडी को तांको हेल्प करिथिला को बुक्स गुडा को से पढिथिले से सब विषय रे आज आमी आलोचना करिबा। वेलकम। तांको नाम होची निश्चित भाव चैतन्य साहू। से मोर जने अंतरंग बंधु मध्य। मु आरएसटी पाइथिली किंतु तांकर हे नथिला। से निजे जहा भी से स्ट्रगल करथिले तांको स्ट्रगल लाइफ विषय कहिबे। तापरे तांकर रैंक मध्य एथरो बहुत भलो आछि 123 रैंक रे से अछंती। तो निश्चित भाव रे सेटा गुटे बहुत भलो रैंक। तेबे आसंतु तांको मुखरु प्रथमे तांकर स्ट्रगल लाइफ विषय जानिबा। तापरे से केमिति प्रीलिम टा प्रिपेयर करिथिले, तापरे मेन टा केमिति प्रिपेयर करिथिले, कोन कोन फॉलो करिथिले, को चैनल गुडी को फॉलो करथिले, से सब विषय डिटेल्स विषय हमें आलोचना करिबा। तो मु प्रथमे तांकर स्ट्रगल लाइफ विषय टिके सुनिबा माने आपण माननकु मध्य जणाइबा को चाहिबी, कारण एटा हमकु इंस्पायर करि थाए, एटा हमकु मोटिवेशन दे थाए। सेति पय निश्चित भाव रे एटा को स्किप करिबेनी, सुनिबे टिके, देखिबे टिके से तांको लाइफ रे केमिति स्ट्रगल करसंती। वेलकम चैतन्य। तेबे निश्चित भाव रे तुमे प्रथमे तुमरो स्ट्रगल लाइफ विषय टिके हमरो एक्सपीरियंस मानको सहित शेयर करो। निहाती भाव रे समस्त को भी नमस्कार। जेमिति कि से मो सांग भी आउ मोर अंतरंग बंधु जे कि मते प्रत्येक मुहूर्त रे सहाय्य करिथिले, आउ जहा फल रे कि माने आज एते परिश्रम कला परे आज शेष रे हमें एलटीआर ट्रैक करि सारिचे। हमें जो स्ट्रगल टा मोर आरंभ जदि मु करबी, निहाती भाव रे एटा मोर जदि एसएसबी डीजीडी को मु कहबी चतुर्थ अटेम्प्ट हबो। कारण मु जो सिचुएशन देखि पढिछि सेटा आज का टाइम रे 95% पिलांक मध्य ताहा ही घटुछि। केवल सफलता नाम माने यहा नुहे जे घरे रह कि काली पढि दबा। जेमिति सिचुएशन रे मु गति करथिली, फास्ट जेमिति कि मु बंधु कहले केमिति स्ट्रगल से जानि छंती जे आमे 2022 रे एग्जाम देथिले। तापरे 2023 रो आरएसटी रे भी मोर हेलानी, 2022 रे भी हेलानी, 2024 रो जो एसएसबी भी आसीथिला ताहा भी हे पालानी। किंतु मु केबी हार मानि नथि। आउ से जो परिश्रम, से जो एक्चुअली जो 2022 कहूछे, 23 कहूछे किबा जो एसएसबी कहूछे ताहा मोर विफलता ना थिला। आज जानिबा को पाइली ताहा विफलता नहे, ताहा होची गोटे गोटे पाहाच बढ़िबा पई ताहा किछि शिक्षा मिलिथिला मते। कोठी ना कोठी मोर जो भूल रही जाउथिला, कोठी ना कोठी गोटे दुईटा मिस्टेक सेथि पई जो मु रही जाउथिली, आज सेई सब को मु जेते बेले ठीक भाबरे परिचालना करि पारिली। आज मते लागिला एवं आज शेष रे मु एलटीआर जो कैंडिडेट मान ना रे मो ना भी रखि पारि। से मैरिज करी कि मध्य से ऑलरेडी मैरिज करि सारछंती एवं मैरिज करी कि एते जंजालग्रस्त जीवन मध्य रे थाई कि केमिति से प्रिपरेशन करिथिले, केमिति तांकर स्ट्रगल थिबा से विषय रे आमे टिके सुनिबा को चाहेबा। निहाती भाबरे आउ मु आज जो सफलता पाइछि मु ताहार श्रेय प्रथमे तो मु मां बापा को देबी। द्वितीयतः जे कि मोर अर्धांगिनी मो पत्नी झरणा तांको देबी। कारण कहा जाए प्रत्येक पुरुषर सफलता पछरे गोटे नारी रो हाथ थाए, सेटा होची आउ के नुह मो मां और मो स्त्री। से जो परिस्थिति रे मते सहाय्य करिसंती, अर्थात जे परिस्थिति रे मु पढिछि कहा जाए आमे आपण मानक मध्य रे भी बहुत एबे भाबुथिबे जे मु बाहा हिसी, मोर संसार अछि, मोर पुअटे अछि, झियटे अछि, मु केमिति पढिबी। कथा गया ताहा नुह। एक्चुअली मु भी बाहा, तांकर भी माने छुआटी अछि, मु भी बाहा। किंतु कथा होछि या जे पढिबा पाई ना मनोबल दरकार। आउ सेही मनोबल मु परिवार मिलिथिला। आपण विश्वास करिवे जेते बेले 2023 रे आरएसटी हे नथिला ना, सेही टाइम रे मु निजको अत्यंत धिक्कार करथिली। किंतु शेष रे सेही परिवार मते सहाय्य कले, सेही मोर स्त्री सहाय्य कले पढिबारे, जहा फल रे कि मु आजी माने एई पाखरे आपण माने देखि पारुछथि। द्वितीयतः कहिबी जे
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ। କାରଣ ଯୋଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 23 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭବତୀର 8-9 ମାସ ଚାଲୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବା ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, 9 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ମାନେ ମୋ ମନରେ ଚାଲୁଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯାହା ହବ ହବ, ଯଦି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଦୂର ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ଏଇଟା ବି ପାର କରିଦେବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମନୋବଳ ଥିଲା, ତାପରେ ଆଜି ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ବି ହେଲା। ଆଉ ତୃତୀୟତଃ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ସରିଲା ନା ଏକ୍ଜାମ, ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡମିଟ୍ କଲୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ, ଯୋଉଟାକି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଥିଲା। ସେଇ ଦିନ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଅଟି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁକି କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଠିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଅଛୁ, CS କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ମାନେ 2 ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ବାହାରିଥିଲା ମେନ୍ସର। ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପିଙ୍କୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଆଉ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯିଏକି ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ହିଁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜଜବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଡିସଚାର୍ଜ ନେଲି ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ କେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, 9 ଦିନ କି 10 ଦିନ ହଉଥିଲା ମୋ ସେ ଛୁଆ, ତାହାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ମାନେ ସେ ବି ଏଇ LTR ପାଇଁ ନିଜେ ବି ମୋ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ 9 ଦିନର ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ସେ ତାଙ୍କ ମା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥିଲେ, କାରଣ ମୋ ପଢ଼ା ଯେମିତି ହେମ୍ପର ନ ହଉ। ବହୁତ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ ମୋଟିଭେସନ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ବାହାରିଥିଲି, 9-10 ଦିନର ଛୁଆକୁ ନେଇ ବି ଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଶାଶୁଘରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ଲୋକଙ୍କଠୁ, ସେଇଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷମତା, ସେ ଯୋଉ ସାହସ ଦରକାର। ଏବଂ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହଁ, ପଡେ, ନିହାତି। ଯଦି କ୍ରାକ୍ ନ ହବ ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଛିଟିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି ଗାଁର, ସ୍ପେସିଆଲି ଗାଁରେ। ଆପଣ ମାନେ ସହରରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ବି ଯଦି କ୍ରାକ୍ ନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିବେ ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯଦି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯଦି ସେମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ମୋଟିଭେସନ କିଛି ନା କିଛି ତ ପାଇବେ ହିଁ, ନାଇଁ କି? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କୋଉ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡାକ କେମିତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ କଣ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲ, ସେଟା ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ବେଶୀ ତ କିଛି ମୁଁ କହିବିନି ମାର୍କ ବିଷୟରେ, କେବଳ 64-65 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ମୋର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମ୍ୟାଥ ସେତେ ଭଲ ହୁଏନି, ଆଉ ମୋର ବି ସେତେ ଭଲ ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ ରିଜନିଂ ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର GS ହେଇଗଲା, ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଫୋକସ କରିଥିଲି। ଖାସ କରି ମୋର GS ଭଲ ହଉଥିଲା ଆଉ ଭଲ ବି ହେଇଥିଲା, ତ ରିଜନିଂ ବି ଭଲ ହେଲା। ତ ମୋର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ରିଜନିଂ କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକିରି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ GS କୁ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ତ SSB ଆସିବାର ଅଛି, ତ SSB ରେ ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ହେବାର ବହୁତ କମ ଚାନ୍ସ ଅଛି, 90% ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ବାସ୍, ତେଣୁକରି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାନେ ଆଗକୁ RST ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି, ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ସୋର୍ସ ଫଲୋ କରିଥିଲ ସେଇଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ମାନେ ମ୍ୟାଥ ପାଇଁ, କାରଣ ଯାହାର ଖାଇ ତାହାର ଗୁଣ ନ ଗାଇ ଭଲ ଲାଗେନି। କାରଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଫଳ ପାଇଛେ, ମାନେ ସେ ମ୍ୟାଥ ର ମୁଁ CJ କ୍ଲାसेସ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ
धन्यवाद देवी तांकर मैथ टा बेसिक फंडामेंटल रु नेकरी जो लेवल तक से नहीं छंती से जो तांकर गुटे माने अछि प्लेलिस्ट रे तांकर परचेस करथिली हमें धन्यवाद देवी सान को पई मैथ भलो हिथिला आ रीजनिंग पई एमिति माने प्रैक्टिस करूथिलु तापरे किसी सोर्स अछि जहा कि जीएस तो मुनिजे हमें ऑलरेडी नोट्स बनेथिलु जोटा बहुत हेल्प हैला हमरो आरएसटी टाइम रे आ एमिति कंप्यूटर पई भी भलो कंप्यूटर पई मु भलो करथिली कहिबी प्रीति मैम करो आ गोटे बुक थिला मो पाखरे लुसेंट रो कंप्यूटर बुक दे जोटा कि आपण माने भी जानिथिबे छोटा हेकरी हां सेटा गोटे मते बहुत हेल्पफुल हेतिला तबरे करंट अफेयर्स कोड देखि हां करंट अफेयर टा मु डेली किसी करंट अफेयर जोटा कि माने मंथली करंट अफेयर इंडो लोगस रु देखुथिली तापरे आ गोटे फॉलो करथिली विद्वान कंपटीशन साइन करो से गोटे बहुत भलो दउथिले तापरे रीजनिंग भी बेसी किछि माने हार्ड तो आसु नथिला खाली हमें डर थिला सिटिंग अरेंजमेंट दुई टाइम थी माने हमरो सेंट्रल लेवल रो सर मनकर YouTube चैनल रो देखिथिले आ बाकी तो प्रैक्टिस करू हे जाउथिला रीजनिंग भी भलो होथिला आ सब एमिति ओवरऑली देखिबा पई गले प्रीलिम रे सेमिति ही पढिथिली तबे मेन पई केमिति कोन प्रिपरेशन करथिला हां मेंस पई मेन इंपोर्टेंट कारण एसएसबी टीजीटी आसीबा को जाउची तो मेन ता इंपोर्टेंट नाही कि तबे मेन रो हमें को तो से देखा देखी करथिले पढा पढी करथिले सेटा जानिबा पई हमकु निश्चित भाव रे पडिबो तो मेन पई कोन करथिलो सेटा ठीक पूरा विस्तृत हिसाब रे को निहाती भाबे मेंस जोरा कि आपण मान को बहुत हेल्पफुल हबो मोर बहुत स्ट्रांग जोन थिला मेंस एग्जाम रे मोर सीडीपी टा मु देखुथिली शिक्षा शास्त्र साइन करो तापरे मु फॉलो करूथिली हमर बिलियंस एकेडमी जोटा कि मैम लास्ट मोमेंट जो आनी के आस्थिले गुटे सीरीज सेटा बहुत हेल्पफुल सीडीपी पाए तो शिक्षा शास्त्र सफिशिएंट निहाती भाबे नहीं लेट्स वन टिके देखि पारंदी शिक्षा शास्त्र पूरा सफिशिएंट तांकर जो पीडीएफ भी अछि आउ तांकर जो सोर्स बहुत बढ़िया तांकर पूरा नीट एंड क्लीन बहुत बढ़िया पढाइतिले आउ सेटा ही मते बहुत हेल्पफुल हेतला आ गुटे कथा कहबी सीडीपी पाई मते शिक्षा शास्त्र करो तो हेल्प हैला आ गुटे कहबी हमरो सुशांत सर तांकर बहुत सुंदर लागिला कारण आपण देखिथिबे इंग्लिश पेडागोजी रो गुटे दीटा मैराथन करथिले मते बहुत सेटा हेल्पफुल हेतिला आ लास्ट मोमेंट कोनसे प्रकार पेड कोर्स नै नथिला हां मु काहार भी पेड कोर्स एक्चुअली नै नथिले पेड कोर्स मींस एमिति माने काहाकू फॉलो कर नथिले एमिति पेड कोर्स नै नथिले से बाहर जो माने जोटा हेल्पफुल होबा सेटा रो पढथिले माने पेडागोजी एटा गला तापरे हमरो ओडिया केमति कोन करथिलो ओडिया पई मु मो पाखरे गुटे बही दीटा रखिथिली माने सारस्वत गुटे अछि बही थिला आ गुटे अछि प्रायोगिक ओडिया व्याकरण आउ 8 क्लास 9 क्लास आउ 10 क्लास माने अष्टम नवम आउ दशम रो ओडिया व्याकरण बहुत भलो होतिला आउ ओडिया ग्रामर पई प्रॉपर मु कोन करथिली ना एक्चुअली ओडिया ग्रामर रे आपन को डिफिकल्ट जदी लागिवो सेटा होछि शुद्ध अशुद्ध तापरे आपनकर लागिवो जोटा कि माने प्राय जदी किछि लागिवो तद्धित बा कृदंत ओडिया रे बेसी किछि नै आ लेखा और लेखक भी प्रॉपर नोट्स करथिली सेटा भी भलो हितला ओवरऑली मेंस एग्जाम रे स्कोर भी भलो हिछि निहाती आपन 123 नंबर रैंक रे भी सेति मै अछि किंतु कहिबी आपन जोटा फॉलो करूछंती जेमिति कि ओडिया कहिली सेटा को प्रॉपरली आपन नोट्स करंतु सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण परे आपन जे एग्जाम टाइम रे बहुत हेल्पफुल हो ओडिया पई सेटा तबरे माने ए पेडागोजी पई एमसीक्यू वगैरह लगोतिलो ना नै निहाती भाबरे पेडागोजी रो एमसीक्यू टा देखंतु टॉपिक वाइज माने अछि कि आपन माने भी YouTube रो पाई जिवे पूरा टॉपिक वाइज करबे तापरे गूगल रो मु सर्च करूथिली जोटा कि टेक्स्ट बुक रो आसी जाउथिला सेटा प्रैक्टिस करूथिली बहुत हेल्पफुल हेतिला पेडागोजी पई आउ पेडागोजी मोर मेंस एग्जाम रो पेडागोजी रे भी 20 रो तो 20 टा पास हेतिला तापरे इंग्लिश रो गोटे माने आस्तिला जोटा कि 10 टा रो 9 टा पास हेतिला पाखा पखी मोर 28 29 टा पास हे जेतिला पेडागोजी ओ माने ओडिया रो भी माने प्रैक्टिस करूथिला एमसीक्यू हां ओडिया रो एमसीक्यू प्रैक्टिस करथिलु लास्ट मोमेंट रे किंतु ओडिया सेते प्रैक्टिस करिया पय मध्य माने मते मोर कथा कहबी माने मते गुटे कॉन्फिडेंस थिला जे ओडिया हे जीवो बोली तापरे हमरो सोशल स्टडी केमति कोन हां सोशल स्टडी एक्चुअली एसएसबी जो पिला मानकर नेक्स्ट अछंती सोशल स्टडी आ पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट
କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି 76 ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି ଆଉ ପେଡାଗୋଜି ନିହାତି ଭାବେ 36 ରହିବ ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋକସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଆଉ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଏବେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ କହିଛି ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଇଟମ ନଥିଲା ତ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ନୋଟ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଛି ମତେ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ ର ମୁଁ ନୋଟ କରିଥିଲି ଯେମିତିଆ କି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ଅଶୋକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯୋଉଟା କି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଷିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହିବି ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ତାପରେ ସେଇ ନୋଟ୍ସ କୁ 2-3 ଥର କଭର କଲା ପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ତ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡାକୁ ମାନେ କୋଉଠୁ କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନା ବୁକ୍ସ ବଗେରା ନା ବୁକ୍ସ ବି ଅଛି ମୁଁ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ର ବହିକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ତାପରେ ଆମର ଏନସିଆରଟି ବହି ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଦ୍ୱାରା ଥିଲା ତାପରେ ଓଡିଆ ଯୋଉଟା ଆମର ଏଚଏସସି ର ବହି ମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ସବୁ ବହିକୁ 3-4ଟା କୁ କମ୍ବାଇନ କରିକି ମୁଁ ନୋଟ୍ସ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇ ନୋଟ ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନିହାତି ଭାବରେ ଫଲୋ କରିଥିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଖାସ କରି ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନିହାତି କହିବି ମାନେ ନୋଟ୍ସ ଟା ମତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହୋ ପଲିଟି ହୋ ଦେବୀ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ବି ହେଲ୍ପ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏସଆର ଷ୍ଟଡି ସାରଙ୍କର ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢିଛେ ମାନେ କାହାକୁ ତ ଆମେ ଏଟା କରିପାରିବାନି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରମୋଶନ କରୁନୁ କି ଆନୁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ ଯାହାଠୁ ମୋର ବେନିଫିଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ସେଇଟା କହୁଛି ତେବେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ କୁହଟି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଟା ଆମର ହେଲ୍ପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାसेସ ରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟା କରିଥିଲି ପୁରା ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ କ୍ରେଜି ଜିକେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାପ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଏନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ବି ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲି ମୁଁ ବି ସେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାसेସ ଆଉ କ୍ରେଜି ଜିକେ ଟ୍ରିକ୍ ସେଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି କୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଟପିକ ରୁ ଯଦି ଡାଉଟ ଲାଗୁଥିଲା ସେଟାକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ବହି ସେ ବହିରୁ ଦେଖି ଦଉଥିଲି ଆଉ ବନଉଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ସୋର୍ସ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ କାରଣ କାହାର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ନ ଲାଗିପାରେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ନୋଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଫଲୋ କରିଥିଲ ହଁ ନିହାତି ଭାବେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାसेସ କୁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ତା ସହିତ ମାନେ ଏସଆର ଷ୍ଟଡି ର କିଛି ନୋଟ୍ସ ବି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏମିତି ମାନେ ଟପିକ ୱାଇଜ ନୋଟ୍ସ ତ କରୁଥିଲି ତା ସହିତ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ହଉ ସେଟାକୁ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଫଲୋ କରୁଛି ଖାସ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଁ ଖାସ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ପොଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ହଁ ପଲିଟିକାଲ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଦେବୀ ସାର୍ ଯୋଉ ଏବେ କହିଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଲବିଆର ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଆମର ଏଜୁ ଫୋକସ ମନେ ପଡିଲା ସେ ସାରଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଉପରେ ବଢିଆ ନୋଟ୍ସ ବି ସେ ଦେଇଥିଲେ ପିଡିଏଫ ଦେଇଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ତ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଏଜୁ ଫୋକସ ସହିତ ଦେବୀ ସାରଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ବହି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ एक्चुअली ଫେମ ହଉଛି ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ତରୁଣ ଗୋଏଲ ର ବହିକୁ ପୁରା ଆମେ କପି ପେଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ବନଉଛୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଟପିକ ୱାଇଜ ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଉପରେ ବି ଫୋକସ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏମସିକ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ ପାଇବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ରେ ନଥିବ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଖାଲି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଏମସିକ୍ୟୁ ଯଦି ନ ଦେଖିବେ କନଫିଡେନ୍ସ କେବେ ବି ଆସେ ପ୍ରଥମେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ ଚାଲିବେ ଆଉ ହଁ ନିହାତି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କାରଣ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ଲେନ୍ଦି କିମ୍ବା ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସଏସବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଚାहे ଯେତେ ବଡ଼ ବି ପରିଶ୍ରମ ଆସୁ ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ ଆସୁଥିବ କାହାର ପରିବାରରେ କାହାକୁ ବାହା ପାଇଁ ମାନେ ଫୋର୍ସ ଆସୁଥିବ ତ କାହାକୁ ଆଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ ତ କିଏ କହୁଥିବ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କର ସେ ସିଚୁଏସନ ନାହିଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଥରେ ଏସଏସବି କିମ୍ବା ଯୋଉଟେ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବେ ନା ସେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉମାନେ ବି ଉଠଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ
जो मते भी ताना मारुଥିଲେ आपनको एबे कहिली ना समस्ते प्रश्न उठाती सेई प्रश्नर जो निंदा करथिबे जो माने आपण सफलता हला परे ताहा प्रशंसा रे बदली जेबो तेनु करी बी कॉन्फिडेंट और नोट्स तैयारी करंतु प्रत्येक नोट्स को फॉलो करंतु निहाती भाबरे आपण देखिबे सेटा को सफल करि परिबे आ एसएसबी सफल हेबे आ नोट्स तैयारी कला टाइम रे गुटे दी पेज आपण एक्स्ट्रा छाडी देथांतु टॉपिक वाइज कारण आपण नोट्स तैयारी कला परे एमसीक्यू प्रैक्टिस कले किछि ना किछि मेन पॉइंट गुडा को आपण सेठी लिखि परिबे तेबे चैतन्य धन्यवाद बहुत बहुत आम चैनल को आसिकी एक्सपीरियंस को किछि मेसेज दबारु किछि निजर निज स्ट्रगल लाइफ टा शेयर करिबारु एवं किछि ना किछि माने सिखिबे निश्चित भाबरे तुमठु निश्चित भाबे किछि ना किछि से माने सिखिबे किछि ना किछि जानिबा को पाइबे बहुत बहुत धन्यवाद आमे ज्योतमन को दबा तेबे मु आउ गोटे नवा चेहरा नेक्स्ट वीडियो रे आनिबी आजि पाए एतिकी धन्यवाद।